بریک کے بعد نیشنل ایشوز میں خوش آمدید. ملک کو بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ بریک سے پہلے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ آخر ملک کیسے بند ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے. شٹر ڈاؤن کی باتیں کچھ جگہ پہ ہو رہی ہیں اور کچھ جگہ پہ نہیں. سعدی صاحبہ, جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہی کہ میں نے ان سے بڑا سادہ سوال کیا تھا کہ تحقیق ہی کروا دیں, مطلب اگر بچے مطالبہ کر ہی رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میری بڑی پیاری دوست بہن ہے اور بڑی قابل, میں ان کو ایم پی اے میں سے مانتی ہوں, جو کیپیبل خواتین پی ایم ایل این کے پاس ہیں, ان میں سے یہ ایک ہیں. میری بہن نے بات کی کہ ہمیں یہ بات پارلیمنٹ میں کرنی چاہیے. 1.5 سال سے میں ان کے ساتھ کلیگ ہوں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا یہ سچویشن ہے کیونکہ ہم کوانٹٹی میں کم ہے اور بدقسمتی سے ہماری اسمبلیوں میں کوالٹی بیس نہیں کوانٹٹی بیس فیصلے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہم کتنی بھی اچھی بات کریں گے, ہمارے فلور پہ بات ہوتی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب ایسے ہاتھ کرتے ہیں تو یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے آگے یس, ان کے یس پہ یس اور نو پہ نو کرتے ہیں. گیم ہوتی ہے نا, نمبرز کی گیم ہے, کوالٹی نہیں دیکھی جاتی, کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے. سب سے بڑی بات ہم نے یہ بھی کر کے دیکھا, 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کی, اور وہ جیسے میری بہن کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ پرچے اگر کوئی باس کالج نہیں بھی دیکھتے, لیکن ایک بات ہے, ہمارا سارا شور, سارا احتجاج کس چیز پہ ہے؟ ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا میکنزم بنانے پہ کہ جس پہ تحریک انصاف نہیں, سب کو آئندہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہ مسئلہ نہ آئے جو ہم ایک 65 سال سے پاکستان بنے کو ہو گیا ہے, ہمارا یہی مسئلہ ختم نہیں ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے, جمہوریت اصل ہے کہ نقل ہے. ہم اس بار ایک چیز سے گیٹ اوور کیوں نہیں کر جاتے؟ ہم ایک ایسا سسٹم میکنزم کیوں نہیں بنا سکتے کہ ہم اس مسئلے سے, اگر ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں تو وہاں بھی تو اب آ گئی ہیں جو الیکشن ریفارمز آئی ہیں, آپ اس پہ نہیں کر سکتے کہ آپ دھاندلی ہوئی ہے. خوفناک قسم کے فلاز موجود ہیں سافٹویئرز میں, لیکن ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں نا. چلو ایک باری کچھ فلاز آ جائیں گے, with the passage of time اگر ہم سب مل کے ایک ایفرٹ, جوائنٹ ایفرٹ کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں لانا چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم جس سے اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے فائدہ نون لیگ کو بھی ہوگا, اگر ان کا ووٹر ہوگا تو وہ ضائع نہیں ہوگا, وہ کوئی چرا نہیں سکے گا. پیپلز پارٹی کی ہوگی تو پیپلز پارٹی کا ووٹر کوئی نہیں چرا سکے گا, اور اگر وہ ہمارا مینڈیٹ ہوگا تو وہ کوئی نہیں چرا سکے گا, اور کل کو کوئی جماعت یہ اعتراض نہیں کر سکے گی کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات سب کلیئر ہو گئی. دوسرا جہاں سے بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, یہاں نہیں ہو رہا. کے پی کے بھی ہمیں فرسٹ ٹائم گورنمنٹ ملی ہے. کے پی کے وہ واحد صوبہ ہے جو بدترین حالت میں, وسائل پہ بھی اور حالات میں بھی, اور دہشت گردی کا مرکز رہا ہے. پنجاب ان سب سے زیادہ خوشحال صوبوں میں, زرعی اور سب سے بڑا صوبہ, اور پچھلے یہ ٹینیور ان کا پہلا نہیں ہے, 5واں ٹینیور ہے. 25 سال کا ٹینیور بنتا ہے, اس سے اوپر کا ہی بنتا ہے. اس ٹینیور میں پوری حکومت کہاں رہی ہے, مجھے یہ تو بتائیں نا. لیکن دوسرا تو چل رہا ہے نا, کنزیکٹیو دوسرا نہیں چل رہا, اس کا تو دیکھیں حکومت رہی نہیں پچھلے 5 سال اقتدار. بالکل نہیں, آپ نے بولی. یہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب اپنی بات میں صرف نہ پی ٹی آئی کی کرتی ہوں نہ نون لیگ کی کرتی ہوں, ایک سمپل پاکستانی کو بٹھائیے ادھر. میں بھی عام پاکستانی بھی ہوں نا, میں آپ مجھے ایک ایم پی اے کی حیثیت سے یا پی ٹی آئی کے ورکر کی حیثیت سے ہٹا لیں, عالیہ کو اس کے ہٹا لیں. بینگ اے پاکستانی, آپ کا لائف سٹائل میں بہتری آئی ہے یا کمی آئی ہے؟ بجلی کے کرائسس, گیس کے کرائسس, میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز آپ دیکھ لیں. آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشو, سیلاب ہر سال آتا ہے لیکن ہر سال ہم آج تک اس کا کچھ نہیں کر سکے. انڈیا ہر سال پانی کھولتا ہے. ہم جب بات ہوتی ہے جمہوریت کو بچانے کی, مطلب ہمیں اپنی سیٹیں بچانی ہے, تو ہم ایک مشترکہ اجلاس بلا لیتے ہیں اور ہم سب مل کے نعرے بازی کرتے ہیں, ہوا یہ ہوا, لیکن ہمیں جمہوریت کو بچانا ہے. مسئلہ کشمیر پہ ہم کوئی مشترکہ اجلاس نہیں بلاتے. پانی انڈیا ہر سال چھوڑتا ہے, سیلاب سے ہمارے لوگ تباہ مر جاتے ہیں, بدترین نقصان ہوتا ہے, ہم اس پہ کوئی مشترکہ اجلاس نہیں بلاتے ہیں. ہم اپنے تمام جو, لیکن ہم لانگ بوٹ پہن کے پانی میں کھڑے ہو کے ہم تصویریں کھچا لیتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. بھائی جلاب آنے کے بعد اتنے بوٹوں میں آپ نہ کھڑے ہو, سدے باب کریں. لیکن ساتھی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر الیکٹورل سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو اس کا فائدہ سب کو ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جب ہم اس سلسلے میں کوئی قدم بڑھاتے ہیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ آواز لگا دیتی ہے کہ یہ آدمی فیئر نہیں ہے. کیا قدم, میں بتا دوں, دیکھیں جتنے لوگوں کے نام نومینیٹ ہوئے, جوڈیشری کے لیے ہم نے فائٹ کی, لیکن جو آپ کا الیکشن کمیشن کی سیٹ کو کیوں نہیں لینا چاہ رہا, میں بتا دیتی ہوں. کیونکہ اتنا بڑا کوسچن مارک آ گیا الیکشن پورے سسٹم پہ کہ اس پہ جو بھی باعزت آدمی ہے وہ اپنی عزت بچا کے بیٹھا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے اس کو نیچے وہ بااختیار نہیں ہے. اس کے نیچے جو آپ نے آر اوز ہے, جو پورا چند عملے کے علاوہ نیچے سارا سسٹم رگڈ ہے,
सिस्टम ऐसा है, गवर्नमेंट खुद आके बनाती है, अपनी मर्जी के लोग वहां लगाए जाते हैं। अब जो भी शरीफ आदमी बैठेगा वो जलील होगा। लेकिन पीटीआई की तरफ से जो एलिगेशन है उसकी वजह से भी तो लोग अपनी इज्जतें बचा रहे हैं ना। देखिए मुझे बताए, पीटीआई कितनी भी एलिगेशन कर ले, अगर ऐसे एलिगेशन तो फिर बहुत से पे हैं, और नवाज शरीफ साहब पे हैं, वो उन्होंने तो नहीं छोड़ा, उन्होंने तो खौफ से नहीं इस्तीफा किया। लेकिन मौजूद जज साहबान जो आखिरी इनिंग्स खेल रहे होते हैं, आखिरी ओवर्स खेल रहे होते हैं, वो क्यों आएंगे? वो बेचारों को पता है कि वो इस पोजीशन पे आके बैठेंगे, प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर सकेंगे, जो रही सही सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत है उसे भी खो बैठेंगे। ये वजह है असल, हम इश्यूज को हम क्यों इग्नोर करते हैं। और यहाँ तक जो बात है शटर डाउन की, हम हड़ताल की बात कर रहे हैं आज, मुझे बताइए एमक्यूएम की आप बात कर रहे हैं कि ये काम एहतजाज की सियासत क्या नून लीग ने कभी नहीं की, क्या पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं की? ये तो एक सियासी तर्ज अमल होता है, ये किया जाता है। हम जमहूरियत की बात तो करते हैं, तो जमहूरियत का ये भी हिस्सा एहतजाज का, आप बर्दाश्त कीजिए। यहाँ हुकूमत को कई बार, एक बार नहीं कई बार ऑफर दी गई कि आप एक सीरियस एफर्ट करें, संजीदगी पे आए। मैं समझती हूँ कि आज हालात यहाँ तक पहुंचाने में 4 लोगों का बड़ा हाथ है। अच्छा, कौन कौन से? उन 4 लोगों का जिनके 4 हलकों की डिमांड की गई थी, उन्होंने अपने हलके तो बचाए पर गवर्नमेंट दांव पे लगा दी। मैं समझती हूँ शायद मियां बरादरान इतने, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो इन लोगों की बातों पे इतना ज़ेरे असर है कि वो एक चीजें पॉजिटिव सेंस ले नहीं जा सकते। अच्छा साथी साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हुकूमत बात करती है मुज़ाकरात की, ठीक है, तो आप शटर डाउन की या जो बंद करने की जो कॉल है वापस ले लेंगे? बिल्कुल सीरियस मुज़ाकरात की बात करें, आगे बढ़े। देखिए हमने कहा कि आप ये जो कमीशन बनाएं उसमें कुछ एजेंसीज को भी एज ए मावनत, क्योंकि अदालत के पास इख्तियार है कि वो मावनत के लिए किसी को भी बुला सकती है अदालत में, और उसमें आईबी को भी आप शामिल करें और खुफिया एजेंसीज, क्योंकि इनके पास वो मवाद होता है तो शायद आपके यहाँ मेरे पास नहीं, ज़ाहिर एक्सेस ज्यादा होती है। मारडन वाकया इसकी निशानदेही है कि पुलिस की रिपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट थी और जो खुफिया एजेंसीज थी इनकी रिपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट थी। तो हम क्यों नहीं अपने मामला दुरुस्त करने के लिए, ये हमारा ही हिस्सा है ना, हमारे इदारे हैं, तो हमें ऐसी क्या मसला है? हम जब आते हैं मुज़ाकरात के लिए तब तो हमारे साथ कुछ नामालूम अफराद होते हैं, जो एजेंसियों का हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट के साथ आते हैं, तब तो हमें कोई इतराज नहीं होता। लेकिन जब हम अगर ये डिमांड हमने कर ली है तो हमारे इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जी खुफिया एजेंसीज को शामिल कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है, तमाम बातों की एक ही बात है कि अगर हम पाकिस्तान को फॉर एवर इन बरहानों से निकालना चाहते हैं कि आइंदा ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाए, बिलीव कीजिए ये स्ट्रगल पीटीआई के लिए नहीं है, ये स्ट्रगल तमाम सियासी जमातों के हक में अच्छी जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ सियासी अनासर ऐसे जरूर हैं, वो जानते हैं कि जब एक बिल्कुल ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि जिसमें धांधली नहीं हो सकेगी, एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि जिसमें मैं अकाउंटेबल होंगी और सबके लिए फायदेमंद होगा, बिल्कुल ठीक है, तो वो शायद ना आ सके। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि प्रूफ तो कम से कम लेके आए, अब देखिए बहुत से हल्के ऐसे हैं, सादे साहब ने 4 हल्कों की बात की, बहुत से हल्के ऐसे हैं जिनमें एक्शन के खिलाफ या उनके फैसलों पर नून लीग ने स्टे लिया हुआ है। सवाल आपसे जितने भी सवाल आते हैं वो बड़े सादा और मासूम है, स्टे वापस ले लें। मेरी बात सुने, जहां तक मुज़ाकरात और आप इसकी बात, एक सेकंड, आप लोग 4 हल्कों की बात कर रहे हैं ना, हमने उनसे इनकार नहीं किया, ठीक है, और जब जहां आप ये बात करें मुज़ाकरात की, उस पे भी हम लोग गए थे और आपको पता होगा कि बातचीत हो रही थी, लेकिन खान साहब एक ही चीज पे परसिस्टेंट थे, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, आपको सेकंड ऑप्शन दिया है। लेकिन अब देखिए बात ये कि हर चीज का ब्लेम नहीं नून लीग, पीटीआई भी उतनी में है। हम लोग क्या करते हैं कि वन साइड ऑफ द स्टोरी देखते हैं, क्योंकि इक़्तिदार में जैसे हर चीज का ब्लेम नून लीग पे ही डाला जाता है कि जी मुज़ाकरात के लिए हम गए, रोज हम जाया करते थे, लेकिन खान साहब उस वक्त डटे हुए थे, नहीं जी मुझे प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन चाहिए, और हम कहते थे उनकी रेजिग्नेशन को छोड़ के आप जो हम मुतालबात आप करते हैं हम मानने को तैयार है, ठीक है। उस वक्त उन्होंने ये कहा, उस वक्त रोज कहते थे एम्पायर की उंगली उठने वाली है, एम्पायर की उंगली उठने वाली है, ठीक है। उन एम्पायर से उनकी क्या मुराद थी? जो भी चले, जो भी मुराद थी, वो उंगली तो चले नहीं उठी। अब उन्होंने ये कह दिया, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमने जुडिशल कमीशन भी बना दी, लिख भी दिया, सारा कुछ। हर चीज का टाइम होता है, एक प्रोसेस होता है हर चीज का। अब जैसे ये कह रही है इलेक्शन कमीशन का, अब देखें आजकल बड़ा मसला बना हुआ है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हर एक को चाहिए, हमने भी इससे डिसएग्री नहीं किया, हमने भी ये कभी नहीं कहा जी हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, ना हमने ये कहा कि जी बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, हो साफ शफाफ इलेक्शंस हो, अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस है। जब इलेक्शन कमीशन है, हमारे जितने चीफ जस्टिस हैं बहुत महजब और बहुत इज्जतदार हैं, हम में से किसी को कोई ये हक नहीं पहुंचता कि हम उनकी, जैसे आपने खुद कहा, ठीक है। अब खान साहब ने आप देखें तो उनके बारे में बहुत ज्यादा
कुछ ज़्यादा ऐसे तो बातें सब भी पीछे की, हटना शुरू ठीक हो है। गए। तो सारे पीछे देखे, हर एक को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। मेरी नजर में इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। एक पर्सनल मैं आपको चीज जी, कह जी। रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगी, कल को फर्ज के मैं अपने वालिद की चले, अल्लाह रहम करे, मैं उनकी इज्जत नहीं करती, तो कल को भी कोई नहीं मेरी करेगा। इज्जत भी नहीं बिल्कुल करेगा, सही बात क्योंकि है। मैं अपने वालिद की डॉक्टर इज्जत साहब, नहीं आपने करेगी। कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए भी गए और हमने कहा कि एक मुतालबे के अलावा बाकी बात कर लें। बात ये कि अगर हम रिसेंट बात करें तो 30 नवंबर पे खान साहब ने कॉल दी। 21 नवंबर के बाद ये देखा गया कि जो नून लीग के मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से लबो लहजा बहुत अग्रेसिव हो गया था। अब जब इतना अग्रेसिव होगा तो हुकूमत पे ट्रस्ट कौन करेगा? देखिए मेरी बात सुने, इमरान साहब का लहजा कम एग्रेसिव था। मुझे इस पे आप एक बात बताइए, हम लोग खामोश रहे। एक मिनट सादिया, ऑपोजिशन बोलती है, ऑपोजिशन का काम है बोलना, लेकिन ठीक है? रियासत तो माँ होती है ना। नहीं, लोगों की बात है। रियासत में हम लोग बहुत देर चुप बैठे रहे। मियाँ साहब पे इन्होंने कहा वो भीगी शलवार मैं खींच के लाऊंगा, फांसी पर मैं पहुंचाऊंगा, कहा जो भी है कहा, ठीक है, ठीक है, जो भी उन्होंने कहा इन्होंने, ठीक है। फिर भी वही बात है, हम अपने मुल्क के निजाम को क्रिटिसाइज करें, हमारी बाहर क्या इज्जत रह गई है? क्या इज्जत रह गई है? इंटरनेशनल वर्ल्ड में पाकिस्तान की क्या इज्जत रह गई है? आप देखें कि इमरान खान साहब ने किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन डॉक्टर खुद साहब, तो बड़े पासबान है। अगर हम कहें तो ऐसे नहीं खुद है बहुत कि मैं पासबान कोई है। किसी की साइड ले रहा हूं, लेकिन अगर आप ये देखिए कि 21 नवंबर के बाद 30 नवंबर तक जो परवेज रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, आप समझते हैं कि क्या उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी देखिए चाहिए मेरी थी? बात सुने, हमें भी सबूत बाहर लाने चाहिए, हमें भी बात लोगों को बताएं। इमरान साहब अगर हमारी पार्टी के बारे में, हमें भी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना चाहिए। वो जहांगीर तरीन, ब्रेक का वक्त देखिए हो गया है, मैं ब्रेक से वापस आकर जो है आपका ओपिनियन शामिल करता हूँ। नेशनल इश्यूज में वक्फा, हमारे साथ रहिए।